Goa Forward on Thursday submitted a memorandum to the Director of Municipal Administration demanding a rollback of the recent fee hike by the Margao municipality. They said the hike would burden the common man and claimed it went against what the councillors had originally agreed to and passed. The memorandum, submitted by councillors loyal to the Goa Forward party along with party office bearers, objected to the implementation of the fee hike. They alleged that it violated the council resolution passed on 27th February this year. Today we have come here to give a memorandum to the DMA office. Today the memorandum is regarding the hike of the fees of the Margao trade license, house tax, and regarding all these things. Today people of Margao are not happy with this. As a councillor, we had taken a resolution on 24th March. And that time the chairperson of Margao Municipal had said that the rates would be between 10% to 15% high. So, but if you go to say it was not that much, it was more than 100%. So today people of Margao and Fagoda and Margao people are facing all these problems. They are coming to us, asking us to reduce this, to roll back all these fees. And today it is very bad that today people of Margao are facing. Today all the trade license, people are very big, small business, they're not a big business. But the prices have been hiked, it's gone from 4,000 to 10,000 to 10,000 to 20,000. So people can't afford to pay this. दाखयता सांगता फोंडा दाखयलेले आमचे वास्को दाखयलेले आनी पेंजीम दाखयलेले म्हणजे ते दोगांच्या भितर केलो हो हाय गेला अशें जाल्लें आसा दाखयता सांगता दाखयलेले आमचो वास्कोचो रेट कितलो आसा पणजीचो रेट कितलो आसा आनी त्या भशेन आमी येवंक गेले 10 to 15% एक जायना 100 200 जाता म्हणजे हे तुका हाफ गेलेले 150 200 जाता तो पयले पर स्क्वेअर सायनबोर्ड आहा हो 1008 आशिल्लो पर स्क्वेअर मिटर आतां 1,500 जाला पर स्क्वेअर मिटर वाडलो जाल्यार 2,000 जाता हो सायनच बोर्ड सांगतो का बाकीचे तूं जे हॉटेलाक आशिल्लो स्क्वेअर 20 स्क्वेअर मिटर ते 4,000 आशिल्ले ते मातसो मागीर जाल्यार 20 वयर गेलो जाल्यार तुका 6,000 जालो अशें वाडयल्लें आसा. आमचो पार्टीचो स्टँड कसो आशिल्लो की आज सबंद इंडियेभर मंदी चालू हे सगळ्यांक खबर आहा म्हारगाय आनी मंदी चालू सो सामान्य मनीस जो आहा तो कसो जगप म्हणटा चिंतता म्हळ्यार दिसवाड्याक आपूण खातलो कितें आनी जोडटलो कितें हाजेर सगळ्यांक आहा तुमकांय खबर उरतलें की तुमच्या घराडेन कशी परिस्थिती प्रत्येकाच्या घराडेन तशी परिस्थिती मिडल क्लास किंवा लोवर मिडल क्लास वा गरीब आनी अशे परिस्थितीक मार्गांव म्युनिसिपालिटी ज्या तरेन टॅक्स इम्पोज करता आतां ते कितें म्हणटा आमचे कडेन तांचे कडेन रिकवरी करपाचें आतां रिकवरीची एक कितें 35 कोटी आहा पळय ताजो तुमी फिगर करपा जाय आनी ताचे बाबतींत रिकवरी करपाक तुमी भायर भोंवपा जाय तुमी एडिशनल टॅक्स वाडोवप एडिशनल टॅक्स वाडयतकीर कितें जातलें लोक भरपाक त्रास करतले परत तुमची रिकवरी वाडली कितें हें सर्कल चालूच उरतली टॅक्स कोणाक वाडटा जो लिगली धंदो करता ताका वाडटा म्हणजे जो रजिस्टर आहा त्यासाठी टॅक्स वाडटा जो रजिस्टर्डच ना ताका टॅक्स ना म्हणजे जो रजिस्टर्ड करना ज्याचो इलिगल धंदो चलता ताका खंयचीच कटकट ना ताका टॅक्साचें आसना सो म्युनिसिपालिटीन कितें लक्ष दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटी लक्ष दिवपाक जाय की तांचे परवीव भितर जे टॅक्साच्या एम्बिटा भितर जे आयिल्ले ना जे भायर आसात जे इलिगल धंदो करतात तांचेर लक्ष दिवपाक जाय तुमचे कडेन इतलो स्टाफ आसा तुमी त्या स्टाफाक तुमच्या त्या अकाउंट्स ऑफिसराक रस्त्यार काडपाक जाय थंय बसून तुमी जे बर्डन जे लोकांचे जे लिगल धंदो करता तांचेर घालतात कित्याक आज लिगल धंदो करप म्हणटा इतलो त्रासदायक जाला की तुवें ते GST भरपाक जाय तुवें ते बाकीच्यो कटकट करपाक जाय तुवें म्युनिसिपालिटीचे आनी तुमचे टॅक्सय भरपाक जाय सो धंदो जावपाक जाय न्ही. William Rodrigues and Sanika Nagwekar for Goa 365.